Guys, welcome to my vlog guys. Nagpadala tayo ng mga fiberboard guys. Fiberboard papuntang Tarlac guys. Kaya natin muna to guys, yung tali para makaano tayo. Yan. Hindi na ito yung yung inatid natin na fiberboard papuntang papuntang Tarlac na shipping nila. Itong fiberboard na ito. Yung fiberboard. Yan guys. Inatid natin yan. Puntang Tarlac. Ay sports accessories. Natin ito.